اور سیدھا چلیں گے وہاں جہاں پہ بکریوں کی کھرلی. کیا یہ جوتے دوستو اس رکشہ کی حفاظت کریں گے؟ یعنی کہ پیارے اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں. اذان علی کا اسکول خیر سے آ گیا ہے دوستو. بکریاں ہماری مزے سے جامن کے پتے کھا رہی ہیں. یہ ننھی پریاں رونا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم بھی چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے. یہ بندہ ناچیز کاشف ندیم ایک برینڈ نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صبح کے 6 بجے کا ٹائم ہے. سورج الحمدللہ خیر سے طلوع ہو گیا ہے. ساری رات دوستو زور کی ہوا چلتی رہی جو کہ اب بھی الحمدللہ خیر سے چل رہی ہے. ہوا صبح سویرے بہت زیادہ ٹھنڈی ہے. اب پہلے سے قدرے موسم بہتر ہے، یعنی کہ موسم اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. دوستو رات کے ٹائم جب بھی میں سونے لگتا ہوں تو یہ سوچ کے سوتا ہوں کہ کل صبح کوئی کام نہیں ہوگا، مگر دوستو اگلی صبح ہوتے ہی کاموں کا ایک انبار لگ جاتا ہے. اذان علی کا اسکول بھی خیر سے کھل گیا ہے. 6:30 بجے حاضری ہے، 10:30 بجے چھٹی ہے. خیر اب ہم چلیں گے. سب سے پہلے اذان علی کو اس کے اسکول ڈراپ کریں گے. موسم الحمدللہ بڑا پیارا دکھائی دے رہا ہے. ہوا کبھی تیز ہوتی ہے تو کبھی کم. سورج بھی الحمدللہ بڑا زبردست دکھائی دے رہا ہے. خیر دوستو اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا چلیں گے گھر. موٹر سائیکل لیں گے اور اذان علی کو اس کے اسکول ڈراپ کریں گے. اذان علی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا جلدی تیاری کرو، تو وہ تیاری کر رہا ہے. دوستو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے کہ صبح سویرے جب میں نیند سے اٹھتا ہوں تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں. نیند کی تھکاوٹ ہوتی ہے نا؟ بڑے حیرت کی بات. یہاں پہ ہمارے کزن نے ایک چارپائی دوستو رکھی ہوئی ہے مٹی کے اوپر. یہاں سونے سے ہوا بھی بہت زیادہ لگتی ہے. یہ چارپائی اس لیے انہوں نے ڈالی ہے، یہ سامنے ان کی تل کی فصل ہے، اس کی رکھوالی دوستو کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ زیادہ بھیڑ اور بکریاں نہ آئیں. الحمدللہ تل کی فصل کزن کی بڑی زبردست ہے. اب اس پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھل لگنا بھی شروع ہو گیا ہے. خیر دوستو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں کدھر نہ جاؤں، کوئی کام نہ کروں اور اس چارپائی پہ مزے سے سو جاؤں. چلو ذرا ٹرائی کرتے ہیں. منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں. گھنٹے سونا ہمارے نصیب میں کہاں ہے دوستو، وہ بھی صبح سویرے. یہ دیکھیں الحمدللہ دوستو بڑا سکون مل رہا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری ہوا چل رہی ہے. دوستو آپ مجھے کہیں کہ آپ یہ خواب دیکھنا بند کریں، جلدی چلیں اور اپنا کام کریں. خیر دوستو اذان علی تیار ہو گیا ہوگا. اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا چلیں گے اور اذان علی کو اس کے اسکول ڈراپ کریں گے. ابو جان ہمارے صبح سویرے جا رہے ہیں دوستو جوار کی گھاس کاٹنے کے لیے. آپ کو تو پتہ ہے دوستو بچے ہیں آسانی سے تیاری نہیں کرتے. یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سکول نہ جائیں اور ہمارا جی چھوٹ جائے. بس یہ والدین ہے کہ انہیں فورس کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا سکول جاؤ. اصل میں کوئی 1 مہینہ چھٹی کی ہے اذان نے، اب اس کا دل بالکل نہیں کہتا سکول جانے کو. خیر دوستو ہم کلہاڑی لیں گے جب تک اذان علی تیار ہوگا. اب ذرا سختی سے میں نے کہا ہے کہ بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، 6:30 کا ٹائم ہونے والا ہے. دوستو رات تیز ہوا کی وجہ سے ہمارے گھر میں جامن کے 2-3 درخت ہیں. ایک درخت ٹوٹ گیا ہے، چل کے اسے کاٹیں گے اور وہ ٹہنی لے کے آ کے دیں گے اپنی بکریوں کو. بکریاں جامن کے پتے بڑے شوق سے کھاتی ہیں. خیر اب سیدھا چلیں گے، اس ٹہنی کو کاٹیں گے اور اذان علی کو دوبارہ کہیں گے کہ بیٹا آپ تیار ہو جاؤ. اس دروازے کو اچھی طرح بند کر دیں گے. دروازہ بند نہ کیا تو بکریاں دوستو باہر آ جائیں گی اور جائیں گی جوار کی گھاس میں اور نقصان کریں گی. اب آپ کہیں گے کہ گھاس تو کھانے کی چیز ہے، اگر بکریاں چلی گئی تو دوستو بالکل یہ گھاس جانوروں کی ہے، گائے کی ہے، بھینسوں کی ہے، بھیڑ بکریوں کی ہے، مگر یہ نقصان بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ دیکھیں دوستو ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں کبھی کبھار ان کی بھیڑ اور بکریاں اس گھاس میں آ جاتی ہیں. یہ گھاس کاٹی نہیں جاتی.
ये देखें घास का सत्यानाश कर दिया है भेड़ और बकरियों ने। अगर बंदा खुद इसे काट के ले जाए, टोका मशीन से छोटा करके भेड़ बकरियों को दे, गाय भैंसों को दे, तब अच्छा है, मगर जब वो खुद आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। अगर दोस्तों मैं अपने घर में पौधों और दरख्तों की बात करूं तो तकरीबन 30 से 35 पौधे और दरख्त हैं। ये देखें यहाँ पे दोस्तों जामुन के 3 दरख्त हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। इनके साथ गुलाब के फूल का पौधा भी है। ये टहनी टूट गई है तेज़ हवा की वजह से, अब इसे काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये जनाब टहनी हमने काट ली है, अब ये सीधा चल के देंगे अपनी प्यारी बकरियों को। ये जनाब हम टहनी और कुल्हाड़ी कांधे पे रखकर घर से बाहर लेके आ गए हैं। फिर से बाड़े का दरवाज़ा खोलना होगा। कुल्हाड़ी और टहनी को फ़िलहाल रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्हाड़ी को बाड़े के अंदर रखेंगे। उफ मेरे खुदाया, ये फंस गई है। ये जनाब कुल्हाड़ी भी रख दी है, अब टहनी को उठाएंगे। ये टहनी आ गई कांधे पे और सीधा चलेंगे वहाँ जहाँ पे बकरियों की खुरली है। ये देखें दोस्तों बकरियाँ मेरी तरफ दौड़ के आ रही हैं। सब्र करो सब्र करो, आपके लिए ही लाया हूँ और आपकी खुरली में ये टहनी डालूँगा। जामुन के पत्ते खाने में ठंडे होते हैं और नमकीन भी। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ हमारी मज़े से जामुन के पत्ते खा रही हैं। ओ बाप रे, ये सुर्ख रंग की बकरी तो खुरली के अंदर चढ़ गई है। दोस्तों इन बकरियों की फैमिली एक ही है। ये बकरी सबसे सीनियर है, फिर इनकी बेटियां हैं, पोतियां हैं, भांजियां हैं, भतीजियां हैं, दूर दूर के सारे रिश्तेदार ये आपस में होती हैं। खैर दोस्तों अब देखता हूँ कि शायद अज़ान अली तैयार हो गया हो। गाय हमारी मज़े से घास खा रही हैं। इस बरामदे के नीचे दोस्तों चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, मुझे देख के सारी उड़ गई हैं। ये देखें जो सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा चहचहाती हैं, यानी कि प्यारे अल्लाह पाक का ज़िक्र करती हैं। मोटरसाइकिल लेके दोस्तों मैं तो बाहर आ गया हूँ। अज़ान अली फ़िलहाल नहीं आया, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है। एक काम बंदा अगर रेगुलर करता रहे तो ठीक है, अगर छुट्टियां कर ली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दोस्तों मैं जब भी घर से मोटरसाइकिल लेता हूं तो ये नन्ही परियां रोना शुरू कर देती हैं कि हम भी चलेंगे। खैर ये भी ज़रा बाहर ठंडी हवा लगाएंगी। ये हमारी नन्ही जन्नत है और ये भाई की बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दोनों रहमतें बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत हैं। कज़न का मिस्त्री भी खैर से आ गया है और मकान बनाना शुरू कर दिया है। 2 कमरे कज़न बनवा रहा है। उम्मीद है कि ये कमरे जल्द अज जल्द तैयार हो जाएंगे। अज़ान अली काफ़ी देर कर रहा है। ये देखें दोस्तों दरांती और कपड़ा मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। जो ही मैं वापस आऊँगा तो ज्वार की घास की कटाई शुरू कर दूँगा। फाइनली दोस्तों अज़ान अली खैर से आ गया है। 6:30 बजे अज़ान अली की हाज़िरी है, मगर अब 7 हो गए हैं। नुमान अली भी हमारे साथ चलेगा। छोटे बच्चे हैं दोस्तों, साथ चलेंगे तो खुश होंगे। खैर अब बिस्मिल्लाह पढ़कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे अज़ान अली स्कूल की तरफ, यानी कि अड्डा झोंक यार शाह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाँव की बैठक वाली जगह पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सुबह सवेरे ये छोटी मस्जिद और अहमद भाई की दुकान बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। छोटे बच्चे दोस्तों रिक्शे पे स्कूल जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुल गए हैं और जो सरकारी स्कूल हैं दोस्तों वो 14 अगस्त के बाद खुलेंगे।
बाएं तरफ हमारे हमसायों का गांव बड़ा सरसब्ज दिखाई दे रहा है। हमारे सामने दोस्तों एक भाई नया रिक्शा लेके जा रहे हैं। इसकी बाडी तो वो फ़िलहाल अब जाके लगवाएंगे, मगर मुझे हैरत ये हो रही है, इन्होंने दोस्तों देख रहे हैं 2 जूते लटकाए हुए हैं। क्या ये जूते दोस्तों इस रिक्शा की हिफाजत करेंगे? ये देखें, ये दोस्तों जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जहालत है। पुराने जूते क्या हिफाजत करेंगे? हर चीज़ की हिफाजत दोस्तों अल्लाह की पाक ज़ात करती है। अज़ान अली का स्कूल खैर से आ गया है दोस्तों, और हमने अज़ान अली को फ़ीस भी दे दी है और अब जा रहा है अपनी स्कूल की तरफ। ये है दोस्तों हमारी अर्ली सुबह की रूटीन। दूसरे काम फ़िलहाल दोस्तों बाकी हैं। जानवरों की घास काटनी है, बकरियों की जंतर काटनी है। अब हमारा रुख है सीधा अपने प्यारे घर की तरफ। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।